कहीं सर्वत्र समभाव आसीगला समदृष्टि ज्ञान बांग प्रपद्यन्ते कहला वासुदेव स्वरमिति भगवान पाखर यीशु शुणला भेद बुद्धि शून्य निरस्त भेद बुद्धि तथा मनुष्य मान भेद बुद्धि अच्छी आमर सब भेद बुद्धि अच्छी कहीं आम आत्मसमीक्षा करने आमर भेद बुद्धि रही बड़ सान विचार रही पुरुष स्त्री विचार रही वृद्ध बालक विचार रही पशुपक्षी विचार रही विभिन्न प्रकार मन भर आम पर अपनार विचार रही ये सब देहात्म बुद्धि परिचय कहीं आमर देह ज्ञान प्रबल अच्छी ये देह को बाहर शरीर आम देखुचे एम पढ़ुले ना अध्यक्ष वस्तु बाह्य तांकर संपूर्ण जड़ चेतन सी विशुद्ध चेतनमय सी किंतु आम सब शरीर जड़ शरीर ये जड़ शरीर स्थूल शरीर है स्थूल शरीर दृष्टिगोचर हुए किंतु चेतनमय शरीर दृष्टिगोचर हुए से देखी हुए नहीं कहीं आमर जड़ इंद्रिय द्वारा यही प्रकार जो मानकर दृष्टिकोण दृष्टिभंगी चिन्मय हो से माने बाह्य खोलटा देखते बाह्य शरीरटा देखते शरीर अंतस्थ से भगवत स्वरूप को देखती से संभापन हो जाती उत्तम अधिकार मान लक्षण यहाँ इतने भेद बुद्धि शून्य ये बहुत बड़ उच्च स्थितर कथा भेद बुद्धि दूर हवाटा पुरुष को देखियो स्त्री को देखियो समान कि भाव विचार कर एत सहज समलोष्टास्म कांचन को आगला पत्थर को सुना को समान देखियो विचार कि देख किसी भेद रही जगत रे विनष्टनाधि संतुष्ट चित्त कहले वाक्य समय श्रवण पूर्वक वसुदेव भेद बुद्धि शून्य संतुष्ट चित्त मौन भाव अवस्थान कले चुप हो गला श्री सुखदेव कहते हे राजन भगवान कर्तुक यही रूप उक्त हेले पर वसुदेव शून्य नाना प्रकार बुद्धि नष्ट या सत्य सकल जगत एक ब्रह्म ही आवार ये दुई जन आमार पुत्र ये प्रकार ज्ञानवान होइलेन कहना भगवान देखिले वसुदेव जिते आपको परमात्मा रूप से सब्यस्त कले परमेश्वर रूप से निजर तांको पुत्र बोली भावुचंती इटा अज्ञान बोली कहले मोह बोली कहले यही भावना को दूर करने ठाकुर जी तांकरी भाषा वसुदेव भाषा ही अर्थ अलग प्रकार वर्णना कले सब्यस्त करदे देख एपरिक तमें दिज मु द्वारकावासी मान जिते सब जीव मैंने समस्ते से गोटे तत्व सब ब्रह्म सब कहते कथा कहते ना जमती उदाहरण से दिखाई जो प्रकार घट गोटे घटू विभिन्न प्रकार पदार्थ तैयारी होची किंतु स्वरूप तो सृष्टि होती नष्ट होती कि घट माटी माटी ना माटी घट तैयारी हुए माटी हांडी ग्लास सब तैयारी होची हांडी ग्लास माठिया गरास सरास सब तैयारी होची कि सब जगह नष्ट भी होची नष्ट भी से माटी आएगा स्वरूप माटी गोटे माटी भिन्न भिन्न पदार्थ तैयारी होची भिन्न भिन्न नामकरण कर जन्म होची संहार होची से पूरा संपूर्ण सृष्टि रे जिते सब पदार्थ जीव सृष्टि होती से ब्रह्मरु तैयारी सब से ब्रह्मरी सब ब्रह्ममय निजको से परम ब्रह्म से कथा से कहले भगवान को चतुरता है एक कथा शुणी वसुदेव भाविले सर्वं खलिदं ब्रह्म ये तो पड़ा आसला सब सब भाविले सारा जगत ब्रह्म अवश्य निराकारवादी मान मत नुहे तो सी अलग प्रकार कहते विशेष वसुदेव शुणी नाना प्रकार बुद्धि नष्ट हिया सत्य सब जाता पर संदेह थिला संशय थिला आशंका थिला विभिन्न प्रकार विभ्रांतिकर चिंतन थिला सबु संदेह दूर हो गला दूर ही सत्य सकल जगत एक प्रकार आबार दुई जन सबु जगत एक ब्रह्म ही ये भी सत्य कथा है सारा जगत ब्रह्ममय क्या समस्त भीतर आत्मा अच्छा ना आत्मा तो से भगवान का अंश सब जगत एक पृथ्वी जिते प्राणी के आम एकत्रित करिया भले से संस्कार अनुसार प्राक्तन कर्म विपाक अनुसार स्वभाव अनुसार रूप अलग वृत्ति अलग
किंतु तांक समस्त भितर गोटे सजातीय गुण अच्छी, सजातीय लक्षण अच्छी। समस्त भितर आत्मा अच्छा, आत्मा से भगवत अंश से चिन्मय चित्त कण से, ये समस्ते समान। किंतु बाहर किए पशु, किए पक्षी, किए कुकर, किए घुषुरी, किए मनीष, ये प्रकार। किंतु चिंतन आसो केत भजन कर परिपक्वता है ना कहीदे बुझीजा अलग कथा। तार प्राक्टिकल दर्शनटा से हम जो जन संपूर्ण भेद बुद्धि शून्य हो ज्ञानर परिपक्व ज्ञान जार आसो अनुभवी जो मैंने हे भजन करी पर उच्च महात्मा माने विचार ये प्रकार। ध्रुवजी व्याघ्र भी आलिंगन कले, हिंस्र जंतु मैंने पचार तमें कि भगवान भगवान को विचार से प्रकार। भगवान को दर्शन करने जब जब प्रगल्भ जो प्रकार देखिए समस्त भितर शिष्य भी देखुं पचार से तम भगवान तम भगवान। शरीर ये प्रकार है। वसुदेव घोष थे ना, वासुदेव दत्ता महाप्रभु परिकर कुष्ठ गलित कुष्ठ रोग थे, पूरा कीट हो जाता, पूरा पोकजा पड़ूले, पूरा तले पड़ जाता पोकजा से नहीं आसी शरीर भीतर रखुले घा भितर कहते भाई खाओ, दुनिया तो मत रिजेक्ट करदेला और तुम भी मत कहीं प्रतारणा कर तुम सेवार लागू। ये शरीरटा तो भगवान को भजन लगी पारानी। यदि भगवत भजन यदि शरीर विनियोग नहला शरीर रखी लाभ कौन, जाओ तुम सेवार तो लगुच। यही प्रकार तांकर जो धन्यता, शरीर प्रति मोह नाई, शरीर प्रति कौन सी लोभ नाई, ये सब भावना केतले आसो भजन तो परिपक्वता आसला ना आसोनी। भजन परिपक्वता न आसले ये विचार बिल्कुल आसोनी, असंभव है। तापर विश्वास कले ये प्रकार ज्ञानवान होइलेन दुई जन मोर पुत्र बोली भाविले। भगवान सबू जानती। से वसुदेव जो मथुरा जाइए ठाकुर जी कंसर रंगसभा योगदान कले, कंस को निहत कर सारा पर, संहार कर सारा पर, अष्टमल्लु को पूरा समस्त से संहार कर दुष्ट मान को। जिते से प्रवेश कर घर गृह भितर गृहाभिंतर वसुदेव देवकी पूरा हाथ जोड़ी छिड़ा हेले। ये जाइए बहुत भावना करी बहुत दिन पर बापा सहित मिसबी माँ के सहित मिसबी अंत बात्सल्य से टी आस्वादन करी, किंतु से दिज पूरा हाथ जोड़ी पूरा रही स्तुति आरंभ करदे। से ठाकुर जी कि पाठ पढ़ेले मन अच्छे ना, एमती पाठ पढ़ेले एत सुंदर कथा कहले, तांकर जो आंक प्रति ईश्वर बुद्धि थी ऐश्वर्य बुद्धि दूर हो गला। सब ज्ञान आंक पाखर उत्स से सब जानते केतले कौटी कि बाण मरा जाए से बड़ चतुर से भल रूप जानते। पूरा पाठ भितर थी जो सुप्त पितृत्व को जागृत करदे सी बात्सल्य रस बहुत सुंदर बुझे। कहते आम ये प्रकार गोटे दुर्भागा पुत्र जी पितार कूल बसी पारानी, पिता को सम्मान दे पारानी, से पुत्र निजे पितार स्नेह वंचित हो गला। दुनिया कथा कोई शास्त्र कथा उठी सीढ़ी आम शास्त्र एत सुंदर सब कथा कहते ये बुद्धि पढ़ेदेले। अथ तत्र कुरुश्रेष्ठ देवकी सर्वदेवता श्रुत्वा नीतं गुरः पुत्रम् आत्मजाभ्यं सुविस्मिता कृष्णरामो समाश्राव्य पुत्रान् कंसा विहिंसितान् स्मरन्ति कृपणं प्राह वैष्णव्यादश्रुलोचना। कुरुश्रेष्ठ
हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, तथा अनंतरं सर्वदेवता सर्वलोक पूज्य देवकी आत्मजाभ्यं रामकृष्णाभ्यं गुरोः सन्दीपने पुत्रं मृतपुत्रम् आनीतं समालयत् पुनरानीतं जमालयत् पुनरानीतं श्रुत्वा शुनि सुविस्मिता। आश्चर्य ହେଇଗଲେ। कंस विहिंसितान् कंस विनष्टान् पुत्रान् स्मरन्ति चिन्तयन्ति वैक्लव्यान् अश्रुलोचना सती तत्र कृष्णराम समाश्रव्य संबोध्य कृपणं दीनवचनं प्राह उक्तवती। देवकीଙ୍କର କଥା ଏଠି। हे कुरुवर, अनंतर सर्वलोक पूजनीय सर्वलोकर पूजनीय जे कि देवकीर आत्मजाभ्यं रामकृष्णाभ्यं सर्वलोक पूजनीय देवकी देवी माने देवकी सर्वलोकर पूजनीय कहीं ना रामकृष्ण कर्तु भगवान मान आसे सर्वलोकर पूजन देवकी देवी रामकृष्ण द्वारा जम आलयरू गुरु संदीपनी मुनिर मृतपुत्र पुनः आनंद वार्ता श्रवण करी ये शुणिले गुरुकुल जो थिले ये दी जन कृष्ण बलराम गुरु दक्षिणा स्वरूप कौन देते जमपुर गुरुंकर मृतपुत्र को नहीं आसते एति शुणिला परे विस्मित हो गले किंतु आप चिंता कले कंस भाया 10,000 हाथी बल कंस त्रिपुर विजय सदृश जी ताकू ये चुटकी मारी हनन कर कंस निहत तापर से कंस द्वारा निहत होती जी किए निज पुत्र माने स्मरण पूर्वक अश्रुपूरित नयन रामकृष्ण को संबोधन कले माँ तो देखिले गोटे मृत पुत्र गोटे माँ प्राप्त हेले ये मध्य पूर्व जो 6टा पुत्र कंस मारी देता आकाशवाणी श्रवण करी से मृत पुत्र को प्राप्त हार लालसार बड़ दीनतार सहित बर्तमान प्रार्थना कर निजर अंतर निवेदन रामकृष्ण को श्रीदेवक्युवाच राम रामा प्रमेयात्मन् कृष्णयोगेश्वरे सर वेदहं वां विश्वसृजाम् ईश्वरावादिपुरुषो वेदहं वां विश्वसृजाम् ईश्वरावादिपुरुषो। श्रीदेवकी उवाच कहले राम राम अप्रमेयात्मन् अप्रमेयात्मन् हे अनिर्वीर्य स्वरूप अनिर्वाज्य स्वरूप हे राम जोगेश्वरेश्वर कृष्ण अहं बांग जुबांग विश्वसृजांग तमें तमें विश्वसृष्टा ब्रह्मादीनामपि ईश्वरो निरंतरो आदि पुरुषो सनातन पुरुष भीति वेद जानामि माने ब्रह्मादीनामपि विश्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आदिर भी आपण ईश्वर एक कथा मु जानी जानामि। श्री देवगति कहले हे अप्रमेय स्वरूप राम हे जोगेश्वराधीश्वर श्रीकृष्ण मु आपण मान को ब्रह्मादि विश्वकर्तृगणर
नियंता सनातन पुरुष ବୋଲି ଅବଗତ ଅଛି। विश्व सृष्टिकर्ता ब्रह्मादि महान मान विभूति मानकर मध्य आपण नियंता सनातन पुरुष ये कथा मुझे जानी आपण बोली समाधान कले। यशोदा केवे कोई नथिबे कि ब्रजरे कई आपण कोई ना आगु यशोदा कथा कौन कई तो कोई ना कई कोई ना ब्रजरसरे आंको विश्व सृष्टिकर्ता कोई ना सो देखिले मत से विश्वास करना वैकुंठ देखेले ना सांग मान को और उल्टा कहले अरे कन्या चाल चाल यहीं पे मर जाएंगे भाई जेल भाया लगू चाल पड़ा कहले माने वैकुंठ देखी मत साने विमोहित ही ना यही प्रकार नित्य परिकर चिंता कर कि रस से अनपगत अच्छे भगवान देखेले वैकुंठ देखी मत मन विचलित है नारायण रूप दर्शन करेले गोपी मान मन को कि भ्रम कर पारे ये हूँ अनाबिल प्रीति प्रीति ताकू कहुए सम्मुख जहाँ भी हो जाओ ता स्नेह ह्रास न हो प्रकृति पिता को कहला श्रीवास सिंह महाप्रभु पचारे ये अवधूत रखीच नित्यानंद प्रभु श्रीवास घरे रोते महाप्रभु पचारे ये अवधूत किसी ठिकाना ना यार नीति नियम ना केतल शुए केतल उठे पागल भाया हुए अरे कौ वंश जाति गोत्र कौन श्रीवास कहले प्रभु शेष आप मत परीक्षा कर मत ही परीक्षा कले शेष कहले जो नित्यानंद जदि मदिरा पान करती जदि बेश्या संग भी करती ताहले मध्य तांका चरण मोर मति केवे निवृत्त हेनी महाप्रभु आलिंगन कले वाह श्रीवास आज तो मत जय करदेला आज मोर नित्यानंद तुम एत निष्ठा कहले लक्ष्मी मध्य तुम घरे बाहर भिक मागी पार तुम घर अभाव हेनी आसिले भी आशीर्वाद करते माने नित्यानंद जदि मदिरा पान करे बेश्या संग भी जदि से करती तथापि तांको प्रति मोर जो स्नेह जो श्रद्धा प्रीति भक्ति निष्ठा से के ह्रास हेनी यही है प्रकृत प्रीति ब्रजभाव यही प्रकार श्यामचंद्र प्रति एत निष्ठा थिला स्वामी यही प्रकार स्नेह थिला भगवान बोली कहले मत मान नुले ये निजे देखले मत स्वीकार कर नुले ये हूँ माधुर्य रसर पराकाव्य जगत प्रीति ये प्रकार नाई है नाई जगत प्रीति पुअटा को जिते बड़ कर रक्त पानी करी बुझे जदि वृद्ध समझ टिके सी न पचारा कौन डाक लगे मत सी कह बापा कह बापा जिते कर पुओ जी टिके तार सुखरे बाधा होगा कौन बापा करते कि जन्म ही कौन पालन कर कि जन्म कहीं करते जगत प्रीति प्रज्ञा किए क्या प्रति ये नहीं वास्तव में अनाबिल प्रति असंभव है जगत में किसी नहीं जिते परीक्षा कह सम्मति देखो एकमात्र से जगत से प्रीति अच्छे इतमें तो महाप्रभु कहले तो मत आलिंगन कर कि मत तुम पद पद दास पदाघात कर जहाँ भी कर तथापि तुम मोर नाथ प्राणनाथ स्वामी जन्म जन्मांतर एमती स्थिति जगत ए प्रीति संभव नहीं जगत केवल से जगत संबंध क्या से जगत संबंध भी होची नित्य से पुरुष माने नित्य से प्रकृति नित्य सीटी जिते सब संपर्क भी नित्य ए जगत सब किसी अनित्य आज जे बापा है काली परजन्म से पु ही जन्म हो ना आज जे स्वामी जी परवर्ती जन्म से ही स्त्री ही पारे आमर कहीं जन्म जन्मांतर संबंध चलती अनित्य सब कि से जगत संबंध नित्य से नित्य संबंध श्री सनातन धाम से इतने तार संपर्क भी नित्य से प्रीति भी नित्य जगत अनित्य एटिकार प्रीति भी अनित्य एटिकार लोक मान भी अनित्य एटर वस्तु भी अनित्य पदार्थ भी अनित्य देवकी कहते भावना विचार बुझीगले ये तो साक्षात परमेश्वर तेणुक प्रार्थना आरंभ कले
कालविध्वस्तसत्त्वानां राज्ञमृच्छान्तवर्तिनां भूमेर्भारायमाणानाम् अवतीर्णो किलाद्य मे। तथापि जुवां, तथापि तमे दी जन काल विध्वस्तत्वानां कालेन कलि प्रभृतिना विध्वस्तं विनष्टं सत्वं सत्वगुणः साधुत्वं वाजेशं ते समतः। माने आपण कहले जोगेश्वर बोली कहले भगवान बोली कहते ब्रह्मादि विश्वकर्ता नियंता। तथापि आपण दिजण कौन काल विध्वस्त सत्वान कालेन कलि प्रभृतिना विध्वस्त विनष्ट सत्वं सत्वगुण साधुत्व बाजेशं साधु माने जेपरी आपणार तादृश जगदीश्वर हय काल कर्तुक विध्वस्त सत्वगुण शास्त्र मार्ग लंघनकारी श्रवर्तिनां शास्त्रोक्त वर्तमाति अतिक्रम्य सदा वर्तमाननम् अतएव भूमे भारयमाणानां भारवद अवस्थितानां राज्ञं निधनार्थम अधुना मे मम गर्भे अवतीर्ण आविर्भूत होइछ। तो कथा कहउछन्ति आपण अप्रमेय राम हे जोगेश्वर जोगेश्वर अधीश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मादि विभूति मानकर मध्य आपण नियंता। तथापि आपण मो गर्भ जन्म होइछन्ति कौन पाई आपण वास्तव में समस्त वैदिक नीति नियम ऊर्ध्वरे आपण जगदीश्वर ही मध्य काल कर्तृक विध्वस्त सत्वगुण शास्त्र मार्ग लंघनकारी काल कर्तृक काल द्वारा जमी सत्वगुण विध्वस्त जेते सु शास्त्र मार्ग लंघनकारी सत्वगुण शास्त्र मार्ग जो कहला शास्त्र मार्ग लंघनकारी भूभार भूत राजागणकर निधन जन्य काल द्वारा प्रभावित ही जो राजा माने दुष्ट राजा माने जो मानकर सत्वगुण सब नष्ट होइछि जो माने शास्त्र मार्ग उल्लंघन करछन्ति से मानकर भार रे जो पृथ्वी धरती माता भाराक्रांत होइछन्ति आपण दिजन से राजागण दुष्ट राजा मान को निधन करिया पई दुष्ट मान को संहार करिया पई संप्रति वर्तमान मोरी गर्भर अवतीर्ण होइछन्ति ए कथा कहले। आपण जोगेश्वर हेले मध्य अप्रमेयात्मा मान आपण जोगेश्वर में अधीश्वर हेले मध्य सृष्टि नियंता हेले मध्य आपण सृष्टि को जन विध्वस्त करछन्ति कालर प्रभाव रे सत्वगुण आदि जोड़ी नष्ट होइछि से दुष्ट मान को दुष्ट निवारी संत पालु से दुष्ट मान संहार परित्राण विनाश दुष्कृतम से मान नष्ट करिया पई आपण मोरी गर्भ जन्म होइछन्ति। कहले काल द्वारा विध्वस्त होइछि सत्वगुण बा साधुत्व जहा देर काल द्वारा नष्ट हो जाए साधुत्व बा सत्वगुण से मानकर संहार पई आपण आश्चर्यवती नहीं चलते। राजा राजा सर्वदेव कलेवर सर्वदेवमय कलेवर राजा पाखे यदि राजा यदि सत्वगुण च्युत हो प्रजारंजन से करें से दुष्ट राजा हो से प्रकार राजा मान विशेषकर से दुष्ट मान को संहार कर विशेषकर जो मानकर काल प्रभाव सत्वगुण नष्ट हो दैवी संपद गुण जो मान पाखे ना साधुत्व नष्ट जो मान विशेष आर्य संस्कृति नष्ट कर वैदिक सभ्यता जो नष्ट कर दुष्ट मान को आपण
ଆସିଛନ୍ତି ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋରି ଗର୍ଭରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଲଙ୍ଘନକାରୀ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ମାନବ କୁହାଯିବନି। କାରଣ ଆମେ ଗୀତାରେ ଲଗାତାର ପଢ଼ୁଛେ ନା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଥକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଯେଉଁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବରଂ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୋଝ, ସେମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବୋଝ, ସେମାନେ ଭାରି ସଂସାର। ଧରତୀ ମାତାର ଯଦି ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମା ପାଇଁ ଟେନସନ୍, ବଂଶ ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧରତୀ ପାଇଁ ବୋଝ, ଧରତୀ ମାତା ପାଇଁ। ସେଇ ବୋଝ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, କଳିର ଶେଷରେ କଲ୍କି ଅବତାର ଆସିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଦୁଇଟା କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବାହାରିବେ, ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି ସଂହାର କରିବେ ବୋଲି ରହିଛି ଆମର ପ୍ରବାଦ ସବୁ। ସେତେବେଳେ ଖାଲି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଥଉସିବେ, ସାରା ସଂସାର ଖାଲି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜଗନ୍ମାନ ରହିବେ। ସେଠି ସାଧୁତ୍ୱ କିଛି ରହିବନି, ସଦାଚାର କିଛି ରହିବନି, ବିଗ୍ରହ ତ ରହିବନି ସେ ସମୟରେ, ମଣିଷର ମଣିଷତ୍ୱ ରହିବନି, କିଛି ତୀର୍ଥର ତୀର୍ଥ ତ ରହିବନି। ଏବେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି, କିଛି ରହିବନି। ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏ ଯମୁନା, ଏ ଗଙ୍ଗା ସବୁ ବାହା ନେଇଯିବେ ସବୁ। ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କୁହାଯାଏ ହଁ ଏଠି ଗିରିରାଜ ଥିଲେ, ଏଠି ଯମୁନା ଥିଲା। ଡାଇନୋସର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ମାଧୁରୀ ଦେଖୁଛେ, ଡାଇନୋସର ଗୋଟେ ଥିଲା ନା କ'ଣ, ସେମିତି ରୂପ ଚିତ୍ର ମାଧୁରୀ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ କତିପୟ ସାଧୁ ସନ୍ତ ରହିବେ ସେମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିବେ, ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବା ଯୋଡ଼ି ବିଷୟ ଭଳିଆ ରହିବେ, ସେମାନେ ପାଖଣ୍ଡି ଭଳିଆ ବେଶ ଧାରଣ କରି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଭଜନ କରି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କରାଯାଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଷ୍ଣୁଯଶା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖାଯାଇଛି, ଶେଷରେ ଆସୁଛି ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଯେମିତି ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିର ଭାରକୁ ଅପନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାର୍ଗ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋରି ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କଥା ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥା। କାହିଁକିନା ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ଠାକୁରଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନନ୍ଦସ୍ଥ ଆତ୍ମଜ, ନନ୍ଦଙ୍କର ଆତ୍ମଜ, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ଯିଏ, ସେ ନିତ୍ୟ ପୁତ୍ର, ସିଏ ମୁରଲୀଧାରୀ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ। ସିଏ ରସରାଜ, ରସ ମାଖନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଲୀଳାବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ରୂପଧାରୀ, ସେ ତ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମରାମରି, ସବୁ ପିଟାପିଟି, ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଏସବୁ ସେ କରୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ କରେ ଅସୁର ସଂହାର। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର, ଏ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମର। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ନା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ବିରାଟ ରୂପ ହେଇଗଲେ। ସେଠି ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ। ତାପରେ ଛୁଟ ହେଇଗଲେ ସେ। ବସୁଦେବ ଆଦେଶ କଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀଳମଣି ସଦୃଶ, ନୀଳକାନ୍ତି ସହିତ ଗୋଟେ ଲାଲା ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନିତ ସନ୍ତାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ, ସିଏ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ସମାହିତ ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଲୋଚନ ପାଇଁ, ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଅନୁଦ୍ଘାଟିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଇଏ।
ଆମେ ତ ଗୁରୁମା କୁହନ୍ତି ରସିକ ସନ୍ତାନ ଭାବ ଉଠେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଅକ୍ରୁର ଗଲେ ନା ଆମେ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଗଲେ ଡୁବିଛନ୍ତି, ଡୁବିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ତଳିବିରା କୃଷ୍ଣବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ରଥରେ ବି କୃଷ୍ଣବଳରାମ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଥୁରା ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ କୃଷ୍ଣ ଯମୁନା ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ପାଣି ଭିତରେ 2 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ 2 ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କଲାନି ଅକ୍ରୁରଙ୍କର, ଡୁବୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡୁବୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ମଥୁରା ଯିଏ ଗଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କୃଷ୍ଣ ତ ବ୍ରଜରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ପାଦମେକଂ ବ୍ରଜଂ ନ ତ୍ୟଜତି, କିନ୍ତୁ ବିରହଲୀଳା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣି ଶୁଣି ଏହି ପ୍ରକାର। ଆମେ ତ ଗୁରୁମା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବସୁଦେବ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଝୁଳିରୁ କୃଷ୍ଣଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲେ, ଯମୁନାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯମୁନାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ଜାଣି ପଡ଼ିଗଲେ। ଏକ ହାୟ ହାୟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେଇଲେ ସେ ସମୟରେ ଅରିଜିନାଲ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ମୂଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କେତେ ଭାବ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପଧାରୀ କୃଷ୍ଣକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଅରିଜିନାଲ କୃଷ୍ଣ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ଜଳ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି କିଛି କିଛି ମହାତ୍ମା ଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ ସେ ନନ୍ଦଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ତପସ୍ୟା କରି ପାଇଥିଲେ ଏମାନେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପିତା ମାତା, ଏମାନେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା, ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ସଚିମାତା। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 2 ଜଣ ମୋରି ଗର୍ଭରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ କାଳ ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯସ୍ୟାଂଶ ଭାଗେନ ବିଶ୍ୱୋତ୍ପତ୍ତି ଲୟୋଦୟଃ ଭବନ୍ତି କିଲ ବିଶ୍ୱାତ୍ମସ୍ତଂ ତ୍ୱାଦ୍ୟାହଂ ଗତିଂ ଗତା। हे विश्वात्मन, हे निखिलांतर्यामीन, अद्य हे आदिपुरुष जस्य आपणकर अंशांश भागेन, अंशांश भागेन माने अंश पुरुषस्तस्य अंशो माया तस्य अंशो गुण तेषां भागेन परमाणु मात्र लेशन यद्वा जस्यांसे महावैकुंठनाथ तस्य अंश महापुरुष तस्य अंश प्रकृति तस्य भागेन रज आदिना विश्व उत्पत्ति लयोदय विश्व सृष्टि स्थिति संहार भवन्ति। अहम अद्य तं तादृशं त्वां गतिं शरणं गता प्राप्तिस्मि। ये भी तत्व कथा जानते देवकी कौन साधारण नारी ना कौन कहते हे निखिल्या अंतर्जामीन, निखिल अंतर्जामीन, निखिलांतर्जामीन माने समस्त भूत भीतर जो अंतर्जामी रूप आप परमात्मा जिते प्राणी अच्छा 84 लाख जीव जिते समस्त भीतर ठाकुर जी अच्छा
परमात्मा पर चेतन भितर ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଆଦି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯିଏକି ସନାତନ ପୁରୁଷ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସନାତନ ପୁରୁଷ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାଦି ପୁରୁଷ କୁହାଗଲା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଭୂତ, ମାନେ ଯାହାର ଅଂଶଭୂତ, ଯସ୍ୟାଂଶ ମହାବୈକୁଣ୍ଠନାଥେନ, ମହାବୈକୁଣ୍ଠ, ଯାହାର ଅଂଶଭୂତ ମହାପୁରୁଷ ଅଂଶଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ପରମାଣୁ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି। ବିଜ୍ଞାନ ବି କହୁଛି ଅଣୁ ପରମାଣୁ କଥା, ନା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିକଲ ସେଟା ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଯେଉଁ କହୁଛି, ଆଟମ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ସବୁ ଏଇଠି ବି ଉଠିଲେ ସେ ପରମାଣୁ କଥା। ଏ ଯେ ପରମାଣୁ କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ଯେ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମତି ଅଂଶ ଇଏ, ଆର ବି ଅଂଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ପରମାଣୁ। ପ୍ରକୃତି କାହାର ଅଂଶ? ପୁରୁଷର ଅଂଶ। କେଉଁ ପୁରୁଷ? ନିଜ କହିଲେ ଅଂଶ ପୁରୁଷ ତସ୍ୟାଂଶ, ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସେ ପୁରୁଷର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା, ସେ ମାୟାର ଅଂଶ ହେଉଛି ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣ ଭାଗର ଅଂଶ ହେଉଛି ପରମାଣୁ। ଗୁଣର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ପରମାଣୁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ କଲା ନା, ସେ ପୁରୁଷର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର, ମାୟାର ଅଂଶ ହେଉଛି ଗୁଣ ସବୁ, ମାୟା ତସ୍ୟା ଅଂଶ ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣର ଭାଗ ଶେଷ ଭାଗ ହେଉଛି ପରମାଣୁ ମାତ୍ର ଲେଶନ ଯଦ୍ୱା, ଯାହାର ଅଂଶରେ ମହାବୈକୁଣ୍ଠ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ତାଙ୍କରି ଅଂଶରେ ମହାପୁରୁଷ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଅଂଶରେ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ତସ୍ୟ ଭାଗେନ ରଜ ଆଦି, ରଜ ସତ୍ୱତମ ତିନି ଗୁଣ ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ତିଆରି ହେଲା, ରଜ ଆଦି ନା, ରଜ ସତ୍ୱତମ, ଆଉ ସେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି କରିଛନ୍ତି, ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏକଥା ଜାଣେ। କହିଲେ ଯାହାର ଅଂଶ ମହାବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ତାହାର ଅଂଶ ମହାପୁରୁଷ, ତାହାର ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି, ତାହାର ରଜଗୁଣାଦି ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱ ରଚିତ ହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ମହାବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ମହାବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କିଏ? ମହାସଙ୍କର୍ଷଣ, ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ସବୁ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହା ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି ଅଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ପାଖରୁ ଆସିଛି ରଜ ଗୁଣ ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ୍ରିଗୁଣ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ତୁମେ ଆଦି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି, ତାର ଅର୍ଥ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିର। ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୋଭିତ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା, ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର ଇଏ ନା, ପ୍ରକୃତି ତିଆରି ସେ ପୁରୁଷ ପାଖରୁ, ସେ ପୁରୁଷ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମହାବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପାଖରୁ, ମହାବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆସୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଏଇ ପରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଦେବ, ବଳଦେବ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଆସିଲେ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ତିନି ବିଷ୍ଣୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ପାଖରୁ ସେ ଇକ୍ଷଣ କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭଧାନ ହେଇଗଲା, ମହତତ୍ଵ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଠି ସବୁ ଗୁଣ ଆସିଲା, ତନ୍ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
पंचभूत तैयारी पंचभूत त्रिगुण शब्द स्पर्श रूप सब तैयारी एसबू हो जगत जीव मान सृष्टि होती सृष्टिटा प्रकार कर ठाकुर जी कि मूल हेले भगवान आदि से तांको आधार करी केंद्र करी सृष्टि होती चिरान्मुतस्ताद्याने गुरुणा किल चोदितो अन्नाथो पितृस्थाना गुरवे गुरुदक्षिणा तथा मे कुरुतं कामं जुवं योगेश्वरेश्वर भोजराज हतान् पुत्रान् कामे द्रष्टुम आहृतान् कामये पुत्रान् कामये द्रष्टुम आहृतान् तांकर मनर कथड़ा कहीदेले ये कहले चिरात उन्मत सता दाने गुरुना किल चोदितो जुबांग तमे दीज आपण दीजण गुरुना संदीपनी मुनिंकर चिरात सुतपुत्र दाने दीर्घ कालात् पूर्वं सुतस्य मृतस्य सुतस्य स्वपुत्रस्य आदाने जमालयात् प्रत्यानयनार्थं चोदितो प्रेरितो संतो पितृस्थानात् जमालयात् गुरवे गुरुं प्रति गुरुदक्षिणात् गुरुदक्षिणा रूपतेन मृतसुतम् आनिनाथ किल आनित बस्तावित मया श्रुत शुणी कथा सुन से अनेक दिन धरी जो संदीपनी मुनिकर पुत्र माने मरी जाइथिले किंतु गुरु दक्षिणा सदृश आपण दीज कौन कले जमपुर को जाकरी से पुत्रान को नहीं आसी गुरु को प्रदान करते यहाँ मुझे शुणी तेणु ततो अस्मि से ततो अहम अपि मु मध्य भोजराज हतान भोजराज कंस कंस द्वारा निहत होता पुत्रान मो पुत्रान मत सुतान मोरी पुत्र माने को आहृतान जुवाभ्याम आनीतान आपण दिज आणंतु नहीं आसतु द्रष्टुम कामे इच्छा मु यही इच्छा करे तस्मात् योगेश्वरेश्वरो जोगेश्वराणां ब्रह्मादीनाम् अपि ईश्वरो जुवां तथा संदीपनि रिव मे मम कामम अभिलषितं कृततम कुरुतम मोर अभिलाष भी आपण पूर्ण करंतु कहले आपण दिज आपनारा गुरु कर्तृक दीर्घ काल पूर्वे मृत तदीय पुत्रर पुनरानयने आदिष्ट होई जमालरू ताहाको आनयनपूर्वक दक्षिणा रूप से गुरु निकट अर्पण करथिले अतएव आपण माने कंस कर्तृक निहत मोर पुत्रगण को पुनरे आनयन करी मते दर्शन करांतु यही रूप अभिलाष करी सुतरां जोगेश्वर अधिपति आपण दुई जन मोर अभिलाष पूर्ण करंतु अंतर कथा कहीदेले पूरा आपण जोगेश्वर अधिपति समर्थवान आपण गुरुंकर मूर्त पुत्र को नहीं आसछंती मो पुत्र दे दियंतु पितृस्थान अर्थात जमगृह होते गुरु दक्षिणा रूप गुरुपुत्र को आनिया छिलेन से रूप कंस कर्तृक निहत आमार पुत्रगण के पुनरे आनिया आमा के दर्शन करें यही अभिलाष देवकर मूर्त पुत्र सब बसु थिले सब बसु मान अष्ट बसु थिले सब किंतु ब्रह्मांकर कौन सी अनीति कार्य अवलोकन कर हसी देते स्मित हास्य कर देते सी तो पितामह ना तांकर संतान ना
ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତମେ ସେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ପାଅ। ସେଇଠି ତା ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି। ସେ ଦେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ପିତାକୁ ଉପହାସ କଲ ତମେ ପିତା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେବ, ତମ ବାପା ଦ୍ୱାରା ତମେ ବଦ୍ଧ ହେବ। ବାପା ଉପହାସ କଲେ, ତେଣୁକି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବିଶେଷ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେ କଥା ନାହିଁ। କାଳନେମି ହେଲା ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ର, କାଳନେମି ପରେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି କଂସ। କଂସ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଅଭିଶାପ ଥିଲା ବାପା ହାତରେ ମରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତେଣୁ ଅସୁର ଘରେ କୂଳ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେବକୀ ସତ୍ୱଗୁଣ ଥିଲା, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ଥର ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଂସ ହାତରେ ମଲେ। ବୁଝିଲେ ନା? ଅଭିଶାପ ଥିଲା, କଂସ ହାତରେ ମଲେ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ତା ପର ଜନ୍ମରେ କାଳୁନୀର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କାଳୁନୀର ପୁତ୍ର। ଗୋଟେ କେତେ ଜନ୍ମ ବିତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କୁ ଲୀଳା ଆସି ପୂର୍ବ କଳ୍ପର କଥା ଏଇଟା। ତାପରେ ଆସିଲେ ଏମାନେ ଦେବକୀ ଘରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାଳନେମି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂସ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କଂସଙ୍କୁ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଦେବକୀର ପୁତ୍ର ଆଉଥରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସୁ ସେ ବସୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆମର ପୁରାଣ ସବୁ କୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଖୋଳିତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କୁହନି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନେ କାଳିନୀର ପୁତ୍ର ରୂପରେ। କିନ୍ତୁ କାଳିନୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ରାଜ ଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପ୍ରତି ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାପା ହାତରେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କାଳନେମିର ପୁତ୍ର ହିଁ ଆସି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ। କାଳନେମି ଆସି ହେଇଛି କଂସ, ସେ ବାପା ମାରିଲା ମାନଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନେ ଦେବଲୋକର ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଦେବକୀ ଘରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର କୂଳ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ନେଇ ଆସିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପରା। ପିତୃସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯମଗୃହ ହେଇତେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପ ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂସ କର୍ତ୍ତୃକ ନିହତ ମୋର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣି ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ, ଏହି ଅଭିଳାଷ କରି। ନହେଲେ ଦେବକୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ଠାକୁରଜୀ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପୁତ୍ର କ'ଣ କଂସର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମାରିଦେବ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇଟା। ଯେଉଁ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ, ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯମରାଜ ବି ନେଇପାରିବେନି। କଂସ ଗୋଟେ ଅସୁର କେମିତି ମାରିଲା? ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୀଳା ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ କଂସ ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିବା ପାଇଁ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ସମୁତ ସନ୍ତାନ କଂସ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ବିଜୁଳି କହିନେ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି ନା। କଂସକୁ ଦେଖି ବଳଦେବକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ପଳେଇଲେ ସେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ସେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ହେଉଛି ଲୀଳା ବାସ୍ତବରେ। ଯେମିତି ରାବଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ସୀତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା, ମାୟା ସୀତା ହରଣ ହେଲା। ସେହି ପ୍ରକାର କଂସ ଅସୁରକୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭ ସନ୍ତାନକୁ କେମିତି ମାରିପାରିବେ? ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆରି ଉପରେ ଆମର ଗୋସାଇମାନେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସେସବୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଥିଲା ତା ହାତରେ ମରିବା ପାଇଁ।
कंसर द्वारा प्रेरित असुर माने ब्रजरे प्रवेश करिए संभव एटा भगवान की इच्छा नथिले हो भगवान तक आकर्षण करछंती भगवान आकर्षण करछंती जेते पुत्र डायरेक्ट आकर्षण कले तृणावर्त भी निज समस्त आकर्षण करछन से भगवत बिना इच्छा के प्रवेश करि परियोनी ब्रजरे भगवत इच्छा से आकर्षित होती कहीं से जहाँ भी से सब असुर मान संहार कर लीला रही ठाकुर जोटा सत मैंने आस्वादन कर रसिक भक्त मैंने ब्रजवासी प्रीति घनिष्ठ वृद्धि पाई ऋषिरुवाच एवं संचदितो यत्र रामकृष्णश्च भारत सुतलं संविविशतु योगमायामुपाश्रितो। ऋषि श्री सुखदेव वाच कहते हे भारत हे परीक्षित मात्रा देवक्या एवं संचदितो प्रेरितो ए प्रकार देवकी द्वारा प्रेरित ही रामकृष्ण च जोग मायाम उपाश्रितो शिखरवान संत जोग माया को आश्रित करी सुतलं सुतलपुरं संग विविशतु प्रविष्टवतु। श्री सुखदेव कहले हे भरत कुल नंदन जननी कर्तुक ऊपर आदिष्ट ही तत्काल रामकृष्ण जोगमय अवलंबन पूर्वक सुतलपुर प्रवेश कले। सुतलपुर किए अच्छा बलि महाराज अच्छा काले सीढ़ी थी पचारे डाक मागुच हाँ काली कर घंटाड़े होगला भाई खाईदे शुई पड़िया आज टाइट लगुच पूरा कौन कृष्ण महांत्र करिया श्री राधे कौन ला कौन दीप पितल नहीं ना हाँ देखियो खोजी थी श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय निताय जय गो जय निताय जय गो जय राधे जय कृष्णा
राधा माधव राधा मदन मोहन राधा दामोदर सरकार जी तदे प्रीत संध्या पाठ कीर्तन जय श्रीमद भागवत महापुराण तदे पारण जय भाद्र विश्व परिकृत महाराज जय बलदेव विद्यासन बोले विश्वनाथ ठाकुर जी श्री श्रीधर स्वामी जी वसुदेव बाबा जी देवकी मैया जी दाऊ दादा की जय द्वारकाधीश सावरिया सेठ सरकार की जय जय विष्णुपद गुरुदेव पतित पावन पूर्ण भक्ति पुरी से माजल भक्ति सिद्धांत शक्ति से प्रभुपाद जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जो गोपाल भट्टदास से वृंद की जय सबांध सपरिकृत सपस्त प्रभु वृष्टि नामाचार्य श्री श्री राधा रानी बरसन बल बरसन धाम हरिनाम संगीत समत्व